तो उसके लिए भी साहबा इकराम मस्जिद में आते थे। সমস্ত দাওয়াতের প্রোগ্রাম, দাওয়াতের মশওয়ারা, দাওয়াতের আমলগুলো মসজিদ থেকেই মশওয়ারা হইতো, মসজিদ থেকেই পড়া হইতো, ইবাদতগুলো মসজিদেই পড়া হইতো। এমনিভাবে নিজেদের হাজত প্রয়োজনগুলো সাহাবা ইকরাম মসজিদের সঙ্গেই সম্পৃক্ত করেছিলেন, সেগুলো মসজিদ থেকেই পড়া করার বন্দোবস্ত করতেন। एक सहाबी कर्जदार हो गए तो मस्जिद में आके बैठ गए। এক সাহাবী মকরুজ করজদার হয়ে গেলেন, মসজিদে এসে বসে গেলেন। आपने इरशाद फरमाया तो सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं कर्जदार हो गया हूँ, कर्ज से परेशान हो गया हूँ, इसलिए मस्जिद में आ गया हूँ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিজ্ঞাসায় উনি উত্তর দিলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো করজের দ্বারা পেরেশান হয়ে গেছি, বিভিন্ন করজের দ্বারা এরকম ভাবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেছি, করজের সমস্যার কারণে আমি মসজিদে এসে বসে গেছি। आपने उन सहाबी को उन हालात के हल का अमल बताया, उन हालात के उस हाल के हल का अमल बताया। आपने फरमाया ये दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी। ये हदीस में दुआ है, ये दुआ आपने तालीम फरमाई। उस दुआ के शुरू के अल्फाज ये हैं, ये दुआ आपने उन सहाबी को तालीम फरमाई। और इस दुआ का असर ये है कि किसी मुसलमान के ऊपर पहाड़ के बराबर भी कर्जा होगा इस दुआ के पढ़ने की बरकत से। जो सुबह शाम इस दुआ के पढ़ने का एहतमाम कर लेगा, अल्लाह पाक उसका पहाड़ के बराबर भी कर्जा होगा उसे अदा करा देंगे। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সমস্যা শুনে তাকে সমাধানের রাস্তা দেখাইলেন, বলে তুমি এই দোয়া পড়ে নিও, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুজনি, আউযু বিকা মিনাল জুবনি ওয়াল বুখলি, আউযু বিকা মিন গালাবাতিদ দাইনি ওয়া কাহরির রিজাল। সকাল বিকাল যখন এই দোয়া কেউ পড়বে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সুসংবাদ দেন, যদি পাহাড় পরিমাণ কর্জ থাকে আল্লাহ তাআলা তার কর্জ থেকে তাকে উদ্ধার করে দিবেন। सहाबी कर्जदार हो गए तो अल्लाह के घर की तरफ आ गए, अल्लाह के घर में आके बैठ गए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये यकीन बनाया था अपने सहाबा का कि तुम्हारा कोई मसला हो उस मसले के लिए मस्जिद में आओ। সাহাবা করজদার হয়ে গেল, তিনি এসে মসজিদে বসে গেলেন তার সমাধানের জন্য। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাই এমন ছিল যে কোনো সমস্যা হয় তার সমাধানের জন্য তোমরা মসজিদমুখী হও, মসজিদের আমলের সঙ্গে মুতাওয়াজ্জহ হও, সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই জন্যই উনি এটা করছেন। हाँ, मदीना मुनव्वरा के अंदर जब आप पहुंच गए हिजरत फरमाकर, तो पीछे से ताइफ का वफ्द आया। उसने आके मदीना के अंदर ऐलान किया, हम इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, ज़कात नहीं देंगे और दीन की मेहनत के तकाज़ों को पूरा नहीं करेंगे। ये 3 शर्तें बताई। हम इस्लाम में दाखिल होने के लिए तैयार हैं लेकिन हमारी ये शर्तें हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सहाबा इकराम से, इनके खेमे मस्जिद में लगाओ, इन्हें मस्जिद में ठहराओ। और मस्जिद में इसलिए ठहराया ताकि आमाल मस्जिद की वजह से इनके दिल इस्लाम के लिए नरम पड़ जाएं। चुनांचे वो वक्त 3 दिन मस्जिद में ठहरा, उसके खेमे मस्जिद में लगाए गए। जब वो मस्जिद में ठहरा 3 दिन रहा, उसने मस्जिद के माहौल में और आमाल के अंदर अपना वक्त गुजारा। तो 3 दिन के बाद सारी शर्तें खत्म कर दी और कहा कि हम बगैर शर्तों के इस्लाम में आने के लिए तैयार हैं। जब एक काफिर और मुशरिक का दिल मस्जिद के माहौल में इस्लाम के लिए नरम हो सकता है, तो एक मुसलमान का दिल मस्जिद के माहौल में कितना नरम होगा। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদিনায় আসলেন। আর এক পর্যায়ে তায়েফবাসীরা যারা খুবই কট্টর এবং শক্ত ছিল ইসলামের সঙ্গে, ইসলামের বিরুদ্ধে, তারাও মদিনায় আসলো এক জামাত। এবং আয়েশা তারা বলল যে হ্যাঁ, আমরা তো মুসলমান হওয়ার জন্য তো তৈরি হয়ে গেছি, কিন্তু আমাদের শর্ত আছে। কি? যে আমরা নামাজ পড়বো না, যাকাত দিব না এবং আল্লাহ রাস্তার মেহনতের মধ্যে আমরা অংশীদার হব না। এই 3 শর্তের সাথে আমরা মুসলমান হতে রাজি আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শুনলেন তখন বললেন, ঠিক আছে, এদেরকে মসজিদে খিমা লাগাও, মসজিদওয়ালা আমল দেখো, মসজিদওয়ালা পরিবেশে থাকুক, আল্লাহ তাআলা হয়তো ইসলামের জন্য পরিপূর্ণতা থেকে তৈরি করে দিবেন। তো তাই হইল, 3 দিন তারা মসজিদে থাকার পরে তারা বলল যে আমাদের কোনো শর্ত নাই, নিঃশর্তভাবে আমরা ইসলামে প্রবেশ করার জন্য রাজি আছি। भाइयों दोस्तों, ये मदीना मुनव्वरा का माहौल था। एक सहाबी से एक जुर्म हो गया। अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे एक जुर्म हो गया। और जुर्म ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक राज की बात थी, वो अपनी कौम को जाके बता दी।
बाद में उस गलती का एहसास हो गया। जब उनके दिल में उस गलती का एहसास हुआ तो कहीं लेकर नहीं गए, अपने आप को मस्जिद में लेकर आए और मस्जिद में लाकर मस्जिद के सुतून से अपने आप को बांध लिया। अल्लाह पाक से अर्ज किया, ए अल्लाह, जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगा मैं इसी सुतून से बंधा रहूंगा और यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। यानी इतना बड़ा जुर्म हो गया तो उसकी तलाशी के लिए भी उन्हें मालूम था कि हमारा कोई और ठिकाना नहीं है, मस्जिद हमारा ठिकाना है। अल्लाह के घर में आ गए और मस्जिद में आके सुतून से अपने आप को बांध लिया। एक साहाबी আবু লুবাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওনার থেকে একটা সমস্যা হয়ে গেল, ওনার মধ্যে একটা অপরাধ হয়ে গেল, অপরাধ বোধ এসে গেল যে উনি কোনো একটা ইঙ্গিত ইশারা দিয়া যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো রাজ, কোনো রহস্যকে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন, যদিও প্রকাশ্যে বলেন না, ইঙ্গিত ইশারা ছিল, সেটার প্রতি ওনার শেষ পর্যন্ত এত অনুশোচনা হইল, এত উনি ব্যথিত হইলেন, এত উনি দুঃখিত হইলেন আর এত বড় অপরাধের মুজরিম মনে করলেন নিজেকে, বলে আমার তো কোনো মুক্তি নাই, উপায় নেই, আল্লাহ তাআলা যদি ক্ষমা না করেন এর থেকে মুক্তির উপায়ও কোথায়? বলে মসজিদেই আছে, মসজিদ ছাড়া আমাদের আর কোনো ঠিকানা নাই যেখানে গিয়ে আমি হচ্ছে মুক্তি পাইতে পারি। উনি আইসা মসজিদের পিলারের সঙ্গে সুতুনের সঙ্গে নিজেরা বান্ধা ফেললেন আর বলে যে আমি এই সুতুন থেকে মুক্তি হব না, বন্ধর থেকে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা না করে। এরকম কঠিন অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য উনি নিজেকে মসজিদে নিয়ে আসলেন এবং নিজেকে পিলারে বাঁধলেন। भाइयों दोस्तों, देखो सहाबा इकराम ने मस्जिदों में आना, सहाबा इकराम ने मस्जिद वाला बनकर जिंदगी गुजारना, सहाबा इकराम का अपने तमाम तकाजों में मस्जिद की तरफ चलना और मस्जिद के माहौल में अपना वक्त देना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा था, आपकी मुबारक जिंदगी से सीखा था, आपकी मुबारक मेहनत से सीखा था। সাহাবা ইকরামদের যে এরকম সর্ববিষয়ে মসজিদমুখী হওয়া এবং সব বিষয়ের সমাধান মসজিদে মনে করা এবং মসজিদের জিন্দিগি আমাদের আপন জিন্দিগি মনে করা, এটা আসলে এজন্য যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই তারা এই শিক্ষা পেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এইভাবেই শিখাইছেন যে সমস্ত সমস্যার সমাধান ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিক সমস্ত বিষয়ের, ধর্মীয় এবং পার্সোনাল সব বিষয়ের সমাধানের সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র মসজিদেই আছে। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में खाने को कुछ नहीं था, घर में खाने को कुछ नहीं था, पेट में भूख है, घर में खाने को कुछ नहीं है, फाके पर जिंदगी गुजर रही है। जब वो भूख से ज्यादा परेशान हो गए तो आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, आयशा मैं मस्जिद जा रहा हूं। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আমলে এরকমই ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন এবং ক্ষুধা, প্রচন্ড ক্ষুধা, খাদ্যের কোনো ব্যবস্থা নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আয়েশা আমি মসজিদে যেতেছি। हाँ, आप मस्जिद में गए, मस्जिद में जाकर आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के मस्जिद से वापस आए, आकर के इरशाद फरमाया, आयशा घर में कुछ आया? या रसूलुल्लाह कुछ नहीं आया। आप दूसरी मर्तबा मस्जिद चले गए और मस्जिद में जाकर आप 2 रकात नमाज पढ़ने में मशगूल हो गए। नमाज पढ़ के मस्जिद से वापस आए घर की तरफ, इरशाद फरमाया, आयशा घर में कुछ आया? या रसूलुल्लाह कुछ नहीं आया। आप तीसरी मर्तबा मस्जिद की तरफ चले गए, पीछे से हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब आप तीसरी मर्तबा मस्जिद गए, पीछे से हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु घर में तशरीफ लाए, आकर के अर्ज किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बोला नहीं गया, जवाब नहीं दिया गया, हिचकियां मार के रोने लगी, जवाब नहीं दे सकी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस गम और इस सोच में बैठ गए और सोचने लगे, सारा मदीना जानिसार सहाबा से भरा हुआ है, सारा मदीना जानिसार सहाबा से भरा हुआ है, एक से एक मालदार सहाबी है, एक से एक जो है वो ताजिर साहबी है, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक जरूरत है, घर में एक तकाजा है, घर में एक खाने की जरूरत है, एक रोटी की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में किसी के पास नहीं जा रहे, किसी के घर पे नहीं जाते, किसी के दरवाजे पर नहीं जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह के घर में जाकर अल्लाह से मांग रहे हैं, बार बार अल्लाह के घर में जाकर अल्लाह से सवाल कर रहे हैं, किसी के घर नहीं जाते, बार बार अल्लाह के घर में जाते हैं। ये फिक्र, ये सोच
ये अमल था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सहाबा ने ये अमल देखा, सहाबा ने इस अमल से सीखा कि हमें अपने तकाज़े पर मस्जिद में आना चाहिए, अपनी जरूरत में मस्जिद में आना चाहिए। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में चले गए, हर तरह का सामान घर में अपने घर से लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में लाके रख दिया और ये कहकर चले गए कि आइंदा कभी कोई जरूरत है या कोई तकाजा है तो हम किस काम के लिए हैं, हमारी जान हमारा माल किस काम के लिए है, ये कहकर और ये बात करके गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी मरतबा नमाज पढ़ के मस्जिद से घर में आए, आकर के इरशाद फरमाया, आयशा घर में कुछ आया? या रसूलुल्लाह, उस्मान आए थे और ये सामान भर गए और आगे के लिए ये बात कह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और कसम खाकर के इरशाद फरमाया, ए आयशा अगर मुझे फला चीज की भी जरूरत होगी तो कसम खाकर के आपने फरमाया, गालिबन जूते के अंदर जो तस्मा लगता है उसके बारे में फरमाया, ए आयशा अगर मुझे फला चीज की भी जरूरत होगी तो खुदा की कसम खाकर के कहा कि मैं बार बार अल्लाह ही से जाके कहूंगा, किसी और से जाके नहीं कहूंगा। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের বড় সুন্দর এক ঘটনা, যেটা সমস্ত উম্মতের জন্য শিক্ষণীয়, যেটা পুরো সাহাবারা যেখান থেকে সবক নিয়েছেন, শিখছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসলেন, ক্ষুধার্ত। আয়েশা জিজ্ঞাসা করেন, আয়েশা ঘরে খাবারের কিছু আছে? আম্মাজান বললেন, না খাবারের তো ঘরে কিছু নাই। রাসূলুল্লাহ, ঠিক আছে আমি আল্লাহর ঘরে মসজিদে যেতেছি। উনি মসজিদে গেলেন, নামাজ পড়লেন, 2 রাকাত নামাজ পড়লেন। সম্ভবত আয়েশা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আয়েশা ঘরে কিছু আসছে? আম্মা জানেন, না আমার ঘরে তো কিছু আসে নাই। তো আবারও গেলেন, আবারও গিয়ে নামাজ পড়লেন। নামাজ পড়ে যতক্ষণই সম্ভব তারপরে আয়েশা জিজ্ঞাসা করলেন, বলে না ঘরে কিছু আসে নাই। আবার তৃতীয়বার গিয়ে নামাজ পড়ার মধ্যে লাগলেন। ইতিমধ্যে ওসমানে গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা কাছে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর জানতে চাইলেন, উনি কোথায় কি অবস্থায় আছে। আম্মাজান থেকে উত্তর দেওয়া সম্ভব হলো না, আম্মাজানের কান্না এসে গেল। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে পরিস্থিতি আর যে অবস্থা, এটা বলার মতন অবস্থা নয়। ওসমানে গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলার অবস্থা থেকে বুঝতে পারলেন আসল সমস্যাটা কি। উনি নিজের ঘরে গেলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার নিয়ে আসলেন এবং আম্মাজানের কাছে পেশ করলেন এবং বললেন যে পরবর্তী সময়েও আমরা কি কাজের, মদিনাতে কত বড় বড় ব্যবসায়ীরা আছে, মদিনাতে কত বড় বড় জানবেওয়ালা সাহাবারা আছে, আমরা সকলে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবকিছু করার জন্য কোরবান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু কারো কাছেই যান নাই, কাউকে সংবাদ দেন নাই, কাউকে কিছু জানান নাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেছেন আল্লাহ তাআলার কাছেই। ওসমানে গনি এই কথা অনুভব করলেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কোনো প্রয়োজন কারো কাছে প্রকাশ করেন না, বলেন না। তিনি বললেন, যখন সামনে কোনো প্রয়োজন হবে আমি হাজির আছি, আমার সমস্ত সম্পদ হাজির আছে, আর যে কোনো সময় আমাদেরকে জানাবেন, আমরা যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতে পারি। তো আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়ে যখন ইতমিনানের সঙ্গে আসলেন, জিজ্ঞাসা করেন, আয়েশা কিছু ব্যবস্থা হয়েছে? রাসূল আম্মা জান আয়েশা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি নামাজ পড়ার ফাঁকে দিয়া ওসমানে গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আসছিল, উনি তো এই অবস্থা অনুভব করে এরকম ভাবে সবকিছু রেখেও গেছেন এবং এটাও বলে গেছেন আইনদাও যদি কোনো এরকম প্রয়োজন দেখা দেয় তবে যেন আমরা ওনাকে একটু স্মরণ করি, ওনাকে একটু যেন জানাই, কারণ ওনার সমস্ত কিছু তো আপনার জন্যই, উনি তো সবকিছু কোরবান করতে রাজি আছে, আনন্দের সাথেই সানন্দের সাথেই কোন রকমের দুঃখ বেতা নিয়ে না, একটু জানাইবার জন্য অনুরোধ করে গেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম খায়াও বললেন যে আমার আইনদাও যদি, মেহমান বললেন যে সম্ভবত জুতার ফিতার মতো একটা ক্ষুদ্র জিনিসের যদি টাকা দেওয়া হয় তবু আমি কারো কাছে বলবো না, আমি তো আল্লাহর কাছেই বলবো। এটাই ওনার তরিকা শিক্ষা দিচ্ছেন এবং কোন বিষয় আল্লাহ ছাড়া গায়রুল্লাহ থেকে চাইতেন না, এটাই সমস্ত সাহাবারা শিখছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এটা করে দেখাইছেন। अपने हर तकाजे में, अपनी हर जरूरत में मस्जिद की तरफ आना साहबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा था। এই সমস্ত প্রয়োজনে মসজিদের দিকে আসা সাহাবারা তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই শিখছেন। और ये साहबा इकराम इसलिए कि साहबा इकराम अपने अक्सर औकात मस्जिदों में रहते थे। এই जन्य साहबा इकराम নিজেদের অধিকাংশ সময় মসজিদেই কাটাইতেন। एक तबका था मदीने के अंदर मुहाजिरीन का, মদিনায় এক তবকা তো ছিল যারা মুহাজিরিন, मुहाजिरीन के अक्सर औकात मस्जिदों में लगते थे। মুহাজিরিনের অধিকাংশ সময় মসজিদেই কাটতো। एक तबका था अंसारे मदीना का, আর আনসারে মদিনারও একটা তবকা ছিল। अंसारे मदीना अपनी खेती बाड़ी के साथ आधा दिन मस्जिद और आधी रात मस्जिद को दिया करते थे। আর মদিনার আনসাররা खेती बाड़ी सम्पत्ति देखाशोनार जन्य अर्धेक दिन मस्जिदे अर्धेक दिन
খেতে বাড়িতে দিতেন, অর্ধেক রাত মসজিদে, অর্ধেক রাত ঘরে দিতেন। इसकी बरकत थी कि आधा दिन मस्जिद को और आधी रात मस्जिद को। इसकी बरकत थी कि मस्जिद मदीने के अंदर 24 घंटे आबाद थी। আর আধা দিন আধা রাত মসজিদে দেওয়ার বরকতে এটাই ছিল যে 24 ঘন্টা এই মসজিদ আবাদ থাকতো, কখনোই বিরান এবং খালি হতো না। सुबह से लेकर शाम तक आमाले दावत मस्जिदों के अंदर थे। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত দাওয়াতের আমল মসজিদের ভিতরে সর্বসময় হতো। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, वापस जाने वाले इस नियत से वापस जाएं कि हम जाकर अपनी मस्जिदों को इसी तरह आबाद करेंगे जिस तरह मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी आबाद थी। আমরা যারা ফিরত যেতে হচ্ছে বা যে কারণে যাচ্ছি, তারাই কোথাও আজম করে, নিয়ত করে সিদ্ধান্ত নিয়ে যায়, যেরকম ভাবে মসজিদে নববী 24 ঘন্টা আবাদ ছিল, আমরা আমাদের মসজিদগুলি 24 ঘন্টা আবাদ রাখবো। हर मुसलमान के पास वक्त फारिग है, वो मस्जिद को दे या ना दे वो अलग बात है। প্রত্যেক মুসলমানের কাছে কিছু না কিছু সময়, অবসর সময় আছে। মসজিদে দেখ বা না দেখ, সময় তো কিছু অবসর আছেই। हाँ, हम आपसे घर का वक्त नहीं मांगते, कारोबार का वक्त नहीं मांगते। घर का वक्त घर में दो, कारोबार का वक्त कारोबार में दो, लेकिन घर और कारोबार से जो वक्त आपका बच रहा है वो सारा वक्त मस्जिद को दो। ওই যে আপনার ঘরের সময়কে ঘর না দিয়ে মসজিদে দেয়, এটা তো আমি বলতেছি না। আপনার চাকরি বাকরি, কারোবার, ব্যবসার মধ্যে না দিয়ে সবটা মসজিদে নেই, এটাও তো আমি বলতেছি না। আমরা তো শুধু এটা অনুরোধ করতেছি যে মসজিদ, ঘর এবং কারোবারের সময়ের অতিরিক্ত যে সময়টা, এটা আমরা পুরো মসজিদে দিয়ে দিই। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मुसलमान अपने घर में वक्त देने से नहीं बिगड़ता, मुसलमान अपने कारोबार में वक्त देने से नहीं बिगड़ता। हजरत फरमाते थे मुसलमान बिगड़ रहा है घर और कारोबार के अलावा का जो वक्त है उसके गलत इस्तेमाल से। মোল্লা ইউসুফ সাহেব বলতেন, মুসলমান তার ঘরের সময়ের নষ্ট হয় না, ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, খারাপ হয় না, এরকম কারবারের মধ্যে থেকেও তো খারাপ হয় না, বরং খারাপ তো তখন হয় যখন ঘর এবং কারবারের অতিরিক্ত যে সময়টা, ওই সময় মুসলমান বিনষ্ট হয়ে যায়, ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। इसलिए सारा मजमा जो वापस जा रहा है वो ये नियत करे, इस मजमे में से वापस जाने वाले वो ये नियत करें इंशाअल्लाह हम अपनी मस्जिदों को अपना फारिग वक्त सारा देंगे। এই জন্য আমরা যারা যে কোনো কারণে এলাকায় বা বাড়িতে ফিরে যাচ্ছি, তারা পরিপূর্ণ নিয়ত করে যাই যে আমাদের সম্পূর্ণ অবসর সময়টা আমরা পুরাটাই মসজিদে দিব ইনশাআল্লাহ। तैयार हो? তৈরি আছি ভাই? कितना वक्त फारिग है? আরে কতটুকু সময় আমাদের পারে গেছে? 8 घंटे घर में दे दो, 8 ঘন্টা যদি আমরা ঘরে দিয়ে দিই, 8 घंटे कारोबार में दे दो, 8 ঘন্টা যদি কারোবারের সংসারের কাজে